प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी तुम चंदन हम पानी तुम चंदन हम पानी। नारद मुनि गान करते चलेছে जाके रग रग पास समाई जाके रग पास समाई प्रभु जी चंदन पानी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। नारद मुनि की बोललेन नारদের কথাগুলো বুঝতে হবে। नारद বলছেন প্রভুজি কৃষ্ণকে বলছেন হে প্রভু तुम चंदन हम पानी। नारद मुनि বলছেন হে প্রভু হে গোবিন্দ তুমি হলে চন্দন। চন্দন তো মূল্যবান বস্তু আর আমার পানি আমি হলাম জল। भक्तर संगे भगवान सम्बन्धटी केमन प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। हे दयाल हे ठाकुर तुम्हें हले चंदनेर मतो। चंदन मूल्यवान वस्तु जो এইটুকু চন্দন কাঠের দাম কত হবে? 100-150 হবে। আর জলের তো কোনো মূল্য থাকে না। ভগবানের মূল্য আছে ভক্তির কোনো মূল্য নেই। কিন্তু হে প্রভু ওই চন্দনের সঙ্গে যদি জলের সংযোগ না হয় ওই জল দিয়ে যদি চন্দনটাকে ঘষা না যায় তাহলে তার সুগন্ধ বার হয় না। তদ্রূপ ভগবান এবং ভক্তির সম্বন্ধটি তদ্রূপ। প্রভু জি প্রভু জি प्रभु जी मोती हम प्रभु जी तो मोती हम हे दयाल हे ठाकुर तुम्हें हले मोती। मोतीर दाम कत? हीरा मोतीर अनेक दाम बहुमूल्य वस्तु। भगवान के বলছেন হে দয়াল তুমি হলে মতির মতো হীরার মতো আর আমি একটা সুতোর মতো। আমি তো সুতো তুমি হলে মতি হীরা। তো তুমি হলে মূল্যবান বস্তু আর এই সুতোর মূল্য কি আছে গো? কিন্তু এই মতি বা হীরা যদি এই সুতোর মধ্যে গেঁথে না রাখা যায় তাহলে তাতে মালা তৈরি হয় না। তাই বলে হে দয়াল प्रभु जी मोती हम
मोती हम धागा। जैसे सोने पे, जैसे सोने पे, जैसे सोने पे चढ़ता सुहागा। जैसे सोने पे चढ़ता सुहागा। जैसे सोने पे चढ़ता सुहागा। चंद्र